আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা। আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপ লোক রস লোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎ শক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদ স্মৃতি মণ্ডিতা, মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বুধিতা। মহামায়ার সনাতনী শক্তিরূপা গুণময়ী, তিনি এক তবু প্রকাশ বিভিন্ন। দেবী নারায়ণী আবার ব্রহ্ম শক্তি রূপা ব্রহ্মাণী, কখনো মহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা, কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী, কখনো মহাবজ্র রূপিণী ঐন্দ্রী উগ্রা শিবদূতী নৃমণ্ডমালিনী চামুণ্ডা। তিনি আবার তমময়ী নিয়তি। এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে সপ্তলোকে, তাই আনন্দমগ্ন। বাজলো বাজলো আলোর বেলু, মাতলো রে ভুবন, মাতলো বাজলো রে ভুবন। হে ভগবতী মহামায়া, তুমি ত্রিগুণাত্মিকা, তুমি রজগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগদেবী, সত্যগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, তমগুণে শিবের বর্ণিতা পার্বতী, আবার ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া, অপার মহিময়ী পরম ব্রহ্ম মহিষী দেবী, ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী। তিনি আবার কন্যা কুমারী আখ্যাতা দুর্গী। তিনি আদি শক্তি আগম প্রসিদ্ধ মূর্তিধারী দুর্গা। তিনি দক্ষায়নী সতী দেবী দুর্গা, নিজ দেহ সম্ভূত তেজ প্রভাবে শত্রু দহন কালে অগ্নিবর্ণা অগ্নিলোচনা। এই উষালগ্নে হে মহাদেবী, তোমার উদ্বোধনে বাণীর ভক্তি রসপূর্ণ বর্ণ কমল আলোক শতদল মেলে বিকশিত হোক দিকে দিকে দিগন্তে। হে অমৃত জ্যোতি, হে অমৃত জ্যোতি, হে মা দুর্গা, তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী। জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি
বলো প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো, তুমি জাগো। দেবী চন্ডিকা সচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্যা, তার আদি নেই, তার প্রাকৃত মূর্তি নেই। এই বিশ্বে প্রকাশ তার মূর্তি, নিত্যা হয়ে অসুর পীড়িত দেবতা রক্ষণে তার আবির্ভাব হয়। দেবীর শাশ্বত অভয়বাণী, ইয়ত্থং যদা যদা বাধা দানুভূত ভবিষ্যতি তদা তদা বর্তির্যায়হং করিষ্যাম্য রসিংখয়ং যদা যদা বাধা দানুভূত ভবিষ্যতি। পূর্বকল্প অবসানের পর প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ যখন কারণ সলিলে পরিণত হল, ভগবান বিষ্ণু অখিল শক্তির প্রভাব সংহত করে এই কারণ সমুদ্রে রচিত অনন্ত সজ্জা পরে রুজুগ নিদ্রায় হলেন অভিভূত। বিষ্ণুর যুগ নিদ্রার অবসান কালে তার নাভিপদ্ম থেকে জেগে উঠলেন ভাবি কল্পের সৃষ্টি বিধাতা ব্রহ্মা। কিন্তু বিষ্ণুর কর্ণমূল জাত মধু কৈটব অসুরোদয় ব্রহ্মার কর্ম অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হতে পদ্মজুনি ব্রহ্মা যুগ নিদ্রায় মগ্ন। সর্বশক্তিমান বিশ্বপাতা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতের স্থিতি সংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী হরিনেত্র নিবাসিনা নিরুপমা ভগবতীকে স্তবমন্ত্রে করলেন উদ্বোধিত। এই ভগবতী বিষ্ণু নিদ্রা রূপা মহারাত্রি যুগ নিদ্রা দেবী। ও গো আমার আগমনী আলো, ও গো আমার আগমনী। তং স্বাহা তং সুধা তং স্বাধা তং হিব ষটকার শরত্মিকা সুধাতমক্ষারে নিত্য ত্রিধা মাত্রাত্মিক স্থিতা অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা জানুচার্য বিশেষত তমেব সত্যং সাবিত্রী তং দেবজননী পরা তৈব ধৈর্যৈতে সর্বং তৈতং সৃজ্যতে জগত তৈতেত পল্লতে দেবী তমৎসন্তে চ সর্বদা বিসৃষ্ট সৃষ্টিরূপতম স্থিতিরূপা চ পালনে তথা সংঋদ্ধিরূপান্তে জগতঃস্য জগন্মায়ে মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতি মহামূচা চ ভবতি মহাদেবী মহাসুরি প্রকৃতিস্থং হি সর্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী কালরাত্রি ইত্রিম্রহারি ত্রিম্রৌহরাত্রিশ্চ দারুণা তং সৃষ্টং মিষ্যারি তং রিস্তিস্তং বুদ্ধি বুদ্ধ লক্ষণা লজ্জা পুষ্টিতস্থা তুষ্টিস্তং শান্তি খান্তিরেব চ খর্গিনী শূলিনী
घोरगोदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभूषण्डी परिघाउधा सम्म सम्म तारा शेष सम्म सम्मे व्यस्तति सुंदरी परो पर्णां पराम्मा परोमा तबेम परमेश्वरी हे तं शाधा तं हि स्तमता तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत তখন প্রলয়ান্ধকার রূপিণী তামসী দেবী এই স্তবে প্রবুদ্ধা হয়ে বিষ্ণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলেন। বিষ্ণুর যুগ নিদ্রা ভঙ্গ হলো। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র চালনে মধু কৈঠবের মস্তক ছিন্ন করলেন। পুনরায় ধ্যানমগ্ন হলেন ব্রহ্মা। এই দিকে কালান্তরে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোক বিষাদ ব্যথায় পরিগ্রহণ হয়ে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার বরেই মহিষাসুর অপরাজেয়। তার দ্বারা দৈত্যরাজের ক্ষয় সম্ভবপর নয় জেনে তার নির্দেশে অমর বৃন্দ কমল জুনি বিধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখালেন হরিহর আলাপনে রত। ব্রহ্মা সম্মুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচারের কাহিনী। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাকুলের এই বার্তা শোনালেন তারা। শান্ত যুগীবর মহাদেবের সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্ত জবার মতো রাঙাবরণ ধারণ করলে, আর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণের আনন্দ ভ্রুকুটি কুটিল হয়ে উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে নিনাদিত হল মহাশঙ্খ। বিশ্বজুনি বিষ্ণু রুদ্রের বদন থেকে তেজ রাশি বিচ্ছুরিত হল। ব্রহ্মা দেবগণের আনন থেকে তেজ নির্গত হল। এই পর্বত প্রমাণ জ্যোতিপুঞ্জ প্রজ্বলিত হয় হুতাসনের ন্যায় দীপ্যমান কিরণে দিঙ্গমণ্ডল পূর্ণ করে দিলে। এই তেজ রশ্মি একত্র হয়ে পরমা রূপবতী দিব্যশ্রী মূর্তি উৎপন্ন হল। তিনি এক জগন্মাতৃকা মহামায়া। এই আদ্যা দেবী ঋকমন্ত্রী ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়। অহং রুদ্রেভিষ্টরামহম আদিত্যেরুতো বিশ্ব দেবৈয়াহ ইয়াহ মিত্রা বরুণাভ বিভম ব্রহ্মম ইন্দ্রাগ্নি অহং শিনুভা অহং সোমো মানসং বিভম ব্রহ্ম তষ্টারুত ভূষণং ভগম অহং দধামি দ্রবণীং হবিষ্মাতি সুপ্রাব্রে যজমানায় শুম্ভতে অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমীন সঙ্গমোনি বসুনাং চিকিতুতুষি প্রথমা যজ্ঞানম তাং মা দেবা বদ্যুধুম পুরুত্রা ভুরিষ্ঠাত্রাং বুর্জাবেশ ইয়ন্ত্যম ময়াশ অনুন্মতি অন্নমতি বিপশ্যতি প্রাণিতি यं शुनुक्तं अमन्तो मांगतो उपखि यन्ति
শ্রুতি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিভং দেবদামি অহমেবং স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবীরুত মানুষেভিঃ ইয়ং ইয়ং কামোমিয়া ইয়ত্তং তমুগ্রং কৃণোমি ইত্তং ব্রহ্মণং তমৃষিতং সুমেধম অহং রুদ্রায় ধনুরাতুমি ব্রহ্মদ্দিশে সর্বে হন্তুরা ইয়াহং জনায় সমোদং কৃণমহং দেবা পৃথিবী আবিবেশে অহং শুভে পিতরমিষ্য মূর্ধনম योनिर परश्चन्तम समुद्रे तीतो वितिष्ठे भवानुनो विश्व दामं दां वर्षणपुष्पीशामि अहमेवोत्पात इव प्रभामं रभमाना भुवनानि विश्या ए पुरो दिवा ओरोयन पृथ्वी तावती महीना संबुभूत संबुभुव अपूर्व स्त्रीमूर्ति महाशक्ति देवगणेर अंश सम्भूता देवगणेर समष्टिभूत तेजपिंड एक बरोबर नील शक्ति रूपिणी शक्ति स्वरूपिणी देवमूर्ति धारण करलेन এই দেবীর আনন শ্বেতবর্ণ নেত্র কৃষ্ণবর্ণ অধর পল্লব আরক্তিম ও করতলোদ্বয় তাম্রাভ তিনি কখনো বা সহস্র ভুজা কখনো বা অষ্টাদশ ভুজা রূপে প্রকাশিত হতে লাগলেন এই ভীমকান্তি রূপিণী দেবী ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী তিনি আদ্যা মহাশক্তি দেবী মহাদেবীর মহাময় মহিময় আবির্ভাবে বর্ণগীত ধ্বনিত হতে উঠল या जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमधत्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते हम या यं जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी देवीर आविर्भावेर शुभ बार्ता प्रकाशित हलो सकल देव देवी महादेवी के बरण करलेन गीतिमाल्ये सेवा करलेन राग चंदने जगन्माता चंडिका रूपाशकेर धनदात्री ब्रह्म चैतन्य स्वरूपा सर्वोत्तम महिमा महादेवी अंतर्जामी रूपे व्यक्त आछेन व्यक्त हये आछेन धुलुके बुलुके भुवन मोहिनी सर्वविराजमाना जगदीश्वरी आपन महिमाय दावा पृथिवी ओ सृष्टिर मध्ये परिव्याप्त हये अवस्थान करेन परम चैतन्य रूपा मानवेर कल्याणे सर्वमंगला गुणोद्भूता देवी नित्या तथापि देवगणेर कार्य सिद्धि हेतु सर्वदेव शरीरज तेजपुंज থেকে যখন প্রকাশিত হয়েছেন বলে তার এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবী মহিষমর্দিনীর উৎপত্তি রূপে খ্যাত হলো দেবী সজ্জিতা হলেন অপূর্ব রণচণ্ডী মূর্তিতে হিমাচল দিলেন সিংহবাহন বিষ্ণু দিলেন চক্র পিনাকপাণি শঙ্কর দিলেন শূল যম দিলেন তার দণ্ড কাল দেবী সুতীক্ষ্ণ খড়গ চন্দ্র অষ্টচন্দ্র শুভাচর্ম দিলেন ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য বিশ্বকর্মা অভেদ বর্ম ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা কমণ্ডল কুবের রত্নহার সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত বিবিধ প্রহরণে সুসজ্জিত করে অসুর বিজয় যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন রণদুন্ধু বিধ্বনিতে বিশ্ব সংসারে নিনাদিত হতে লাগলো
যাত্রার পূর্বে সুর নরলোকবাসী সকলেই দশ প্রহরণ ধারিণী দশ পূজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা। জটা জটু জটু সমযুক্তা মর্ধেন্দু কৃত শেখরা। দেবী অষ্টাদশ ভুজা মূর্তি পরিগ্রহণ করে শঙ্খে দিলেন ফুৎকার। দেবীর আহ্বান অনুসরণ করে সসৈন্যে ধাবমান হল মহাবলশালী মহিষাসুর। অসুররাজরা লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মী দেবীর তেজ প্রভায় ত্রিলোকা জ্যোতির্ময়ী। তার মুকুট গগন চুম্বন করেছে, পদভারে পৃথ্বীয়ানতা আর ধনুরঙ্কারে রসাতল প্রকম্পিত। দেব সেনাপতি মহাশক্তির জয়মন্ত্রীর গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। দেবীর সঙ্গে মহাশাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হলো। দেবীর অস্ত্র প্রহারে দৈত্য সেনা ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগলো। মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশলে বিস্তার করলে। মহিষ থেকে হস্তি রূপ ধারণ করলে, আবার সিংহরূপী দৈত্যের রণোন্মত্তা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় নয়ন বিমুহ পুরুষ বেশে আত্মপ্রকাশ করলে ওই ইন্দ্রজালিকা। দেবীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষ মূর্তি গ্রহণ করলেন। রণবাদ্য দিকে দিকে দিগন্তরে নিনাদিত চতুরঙ্গ নিয়ে অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানসে উল্লসিত হলেন। দেবীর বাহন সিংহরাজ দাবাগ্নির মতো সমস্ত রণক্ষেত্রে শত্রু নিধনে দুনির্বার হয়ে উঠল। নানা প্রহরণ ধারিণী দেবী দুর্গা মধুপান করতে করতে মহিষ রূপকে সদম্ভে বললেন, গর্জং গর্জং ক্ষণং মূঢ় মধু যাবত পিবমাহম ময়া তৈন্যতি হতৈ ত্রৈব। गर्जिष्यन्ताशु देवता हे गर्जं याः क्षणं मूढो मधु जावतो पिबाम्यहं मया हतैव। गर्जिष्यन्ताशु देवता देवगण সানন্দে দেখালেন দুর্গা মহিষাসুরকে শূলে বিদ্ধ করেছেন। আর খড়গ নিপাতে দৈত্যের মস্তক ভুল উণ্ঠিত। তখনও অসুর নাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনা গীতি সুষমা যাবা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হলো। হে দেবী চণ্ডিকা, তোমার পুণ্য স্তব গাথা ঐশ্বর্য সৌভাগ্য আরোগ্য শত্রুহানি ও পরম ক্ষমলাভের উপায়। তোমার স্তব মন্ত্রে মানব লোকে জাগরিত হুক উমানন্দের অপূর্ব প্রেরণা। দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ মাতর্য জ্ঞাত খিলস্য প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বম তমিশ্বরী। দেবী চরাচরস্য আধারভূতা জগতস্তমোকো মহীশূরী স্বরূপেণ যতস্থিতাসি। অপাং স্বরূপস্থিতয়া তয়ৈয়তে ইয়াপায়জ্যতে কৃৎস্নমলিঙ্ঘবর্জে তায়ং বৈষ্ণবী শক্তি রণ অন্তি বীর্যা বিশেষ্য বীর্যং পরমাশি মায়া সম্মোহিতং। দেবী সমস্ত মেত্তত্ত তৈবৈয় প্রসন্ন ভবি মুক্তি হেতু বিদ্যা সমস্তব্য। দেবী
भेदा स्त्रियः समस्त्याः सकलः जगत्सु दैकया पुरीतमं वैयद्य कास्ति स्तुति स्तब्धपरापरक्तिया सर्वभूता देवी यादा देवी सर्वमूर्तिप्रदायिनी इत्याङ्स्तादा स्ततय्यक्त्या भवन्तु परामृष्टय सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्वपद गर्भ देवी नारायणी नमस्तुतो है कला कष्टादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विशेष्य परतो शक्ति नारायणी नमस्तुते हे सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्या त्र्यंबिक गौरी नारायणी नमस्तुते हे सृष्टि स्थित विनाशिनं शक्तिभूति सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमस्तुते हे शरणागत दीन अर्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुतो है हे हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी ओ शंभक्षारिक देवी नारायणी नमस्तुतो है हे त्रिशूल चंद्रधारी हे त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभावाहिनी महेश्वरीश रूपिणु नारायणी नमस्तुतो हे मयूर कुकुट प्रीति महाशक्ति धरेन अघय कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुतो हे शंख चक्र गदा सिंह गदा संगस्य गतिः परमायुध प्रसीद वैष्णव रूपे नारायणी नमस्तुतो है इत ग्रम हचक्रिया दंग ध्यात वसुंधरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुतो हे ऋषि सहुरीनु हन्तं दैत्य पृथं विद्यामि त्रैलोक्यत्राणा शोहित नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले भृत्तुय्य प्राणहरे चन्द्री नारायणी नमस्तुतो है शिवदूति स्वरूपेण हतद्वैत महाबले घोर रूपे महाबले नारायणी नमस्तुते है करावल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमस्तुतो हे लक्ष्य लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिश्रवे पुष्टिश्रद्धे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमस्तुतो हे मेधे सरस्वती वारे भूति बभ्रभ्रीहि तमाशि नियतितं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुतो हे सर्वस्य रूपे सर्वस्य सर्वशक्ति समस्थिते भयस्ति भय वस्त्राहि अनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुतो हे एयतं यातं ते वदनं शम्मं लोचनत्रय भूषितं पातु तन सर्वते भय कत्यायनि नमस्तुतो हे जलकराल मृत्युग्रामोऽशेषासुर साधनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमस्तुतो हे हेनस्ति दत्तराजोषि राजांसि शनेनोपूज्य यायागते शाघण्टा पातु ने देवी पापे भनि सुतानिवो असुरो शाग्निश्रीग सभा वशा पङ्कचर्चित स्तति करुज्ज्वल शुभाय खड्गभुव भवतु चण्डिके त्यां नता वयं हेरुगानु शेषानु पहंसि तुष्ठरुष्ठातु कामानो सकाल न भीष्टान
तमश्रितानां न विपन्नो रानं यमश्रिता यः हंसायत प्रयान्ति एतं क्रीतं जत् क्रीडनं तयादो धर्मदिशां देवी महाशूरानं रूपैन रूपैराने कै बुहुरो ध्यामो मूर्तिनं क्रीतनं क्रीता मविकेतत् प्रकोरितो विद्यासु शस्त्रेषु विवेको विवेको विवेकोद्दीपेष्य सिद्धेषु वाक्येषु च तदन्न मम ज्ञातिः तिमिहान्धकारे भीम्रामय तत्तविव विश्वं हे रक्षांसि जत्रु गविष्ठ यः नगः जत्रार्या दैश्यवालनि जत्र देवानलो यत्र तथा वधिमध्ये तत्र स्थिता यं परिमाशि विश्वं हे विश्वेश्वरितं परिपाशि विश्वं विश्वन्तिका हे धारयसि विश्वं हे विश्ववन्दे हे विश्वेमवन्दा भवति भवन्ति विश्वश्रया हे त्रयी भक्ति नम्रा हे देवी प्रसीद परिपालाय नो हरिभीते नित्यं यथा शूरो बधा दधुनैव शैत्य सदा शब्द पपानि सर्वजागताञ्च श्यामं न्यायेषु उत्पादकां जननीरांश्च महोपाशग्रान प्राणतानं प्रसीदतं देवी विशक्तिहारिणी त्रैलोको ऐक्याभ्यासि मुद्रिकलकानं वरदा भव हे जय देवी रक्षर कृपाकनपे सप्तलोके आनन्दितो प्रथम कल्पे देवी कात्यायनी नन्दिनी कात्यायनी अष्टदश भुजा उग्र चण्डारूपे महिषमर्दन करेन द्वितीय षोडश भुजा भद्रकालीर हते मर्दित हय महिष और तृतीयैत वर्तमान कल्पे दश भुजा दुर्गा रूपे महादेवी हलेन सुसज्जिता महिषा मर्दिनी अखिल मानव कंठे ध्वनित पुष्पांजलि स्तुत वंदना जय जय जप्यं जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनिधि झन झन झिंझिवि झिंकृत नूपुरो सिंजित मोहित भूतोपते नटित नटाढ्यन्न नटि नट नायक नटि तनट्याय सुगार नतये जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्मकपर्दिनी शैलसूते या अहिया सुमन 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 सबूद हर कान्तियुते स्त्री सीतर जननी रजनी 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 कर वक्त्रव प्रीते सुनायन भीम्र विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधि पति जय 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 हे महिषासुरमर्दिनी रम्मकपर्दिनी शैलसूते हे कनककल शतकल सिन्धुजलैर मनुष्यञ्चितित गुणरम्भभु भजति शक्तिं न शचीकुम्भ शचीपूजकुम्भ तटिपरिरम्भ सुखान हम तव चरणं शरणं करवाणि नताम उरवाणि निवासी शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्मकपर्दिनी पर्दिनी शैलसेतु यं याते नम विद्ध महादेवय्य शिवाय शततं शतत नमः प्रकृता प्रकृतै भद्रै भद्रै ज्ञाता प्राणता ईश्यताम रुद्राय नाम नित्या नित्याय
धैर्यय गुर्जय धातय नमः नमः जुष्णाय चन्द्ररूपिणं सुखाय सतताय नमः कल्याणीय प्रणतबुद्धि वृद्धि सिद्धियद्धा कर्म नमो नमः हे नैरयितं बुभूतं लक्ष्यै सर्वैर्नमः नमः हे दुर्गय्य दुर्गपरय्य शरय्य सर्वकारिण्यय ख्यात तथैव कृष्णाय धुब्राय सततं नमः हे अतिशुम्मा शुम्मतिरुद्राय नमस्तस्यै नमो नमः हे नमो जगत प्रतिष्ठाय दैवैकृतै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिशा शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन इत्याभ्यभीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्थितिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या इन्द्रियाणां अधिष्ठात्री भूतोऽनखञ्च खलीयेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदैव नमो नमो चित्तिरूपेण या कृत्स्नमतिदु व्यापां स्थिता जगत् नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी स्थितिरूपेण या कृत्स्नमतिदु व्यापा स्थिता जगदा नमस्तस्यै नमो नमः हे ওগো চিন্ময়ী ওগো চিন্ময়ী হে
ওগো চিন্ময়ী শ্রী শ্রী চণ্ডিকা গুণানিতা গুণময়ী সগুণ অবস্থায় দেবী চণ্ডিকা অখিল বিশ্বের প্রকৃতি স্বরূপিণী তিনি পরিণামিনী নিত্যাদিভ্যচেত্যন সৃষ্টি প্রক্রায় নিত্য আদিভ্য চৈতন্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যে শক্তির মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল রূপে অভিব্যক্ত হন সেই শক্তি বাক অভতা অথবা সরস্বতী তার স্থিত কালোচিত শক্তির নাম শ্রী বা লক্ষ্মী আবার সংহার কালে তার যে শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয় তাই রুদ্রাণী দুর্গা একাধারে ত্রিমূর্তির আরাধনাই দুর্গোৎসব এই তিন মাতৃমূর্তির পূজায় আরাত্রিকে মানব জীবনের কামনা সাধন সার্থক হয় চতুর্বর্গ ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য লাভ হকরে মর্তলোকে অমল কিরণ ত্রিভুবন মনোহারিণী হরিণ তোমার রূপে করুণা নবানী নমি নমি নিখিলোচিত চারিণী জাগকুলক নিত্য নূপুর জননী তোমার পূজিছে দেব দেবী দ্বারে দ্বারে রাগিনী ধ্বনিছে আকাশ বীণার তারে তবু মন প্রাণ নিবেদি তোমার মনে প্রেম সুর ধন পূজা রূপের এ ধরনী নমি জগতের সকল ক্ষমকারিণী লোভিনু তোমার প্রেমে করুণা লাভিনী দেবী নিত্যাং বারবার বারংবার আবির্ভূতা তিনি জগৎকে রক্ষা প্রতিপালন করেন দেবীর করুণা অসীম বিধাত্রী বরদার করুণার পুণ্যে বিশ্ব নিখিল বিমোহিত অমৃত রস বর্ষিণী মহাদেবীর অমল রূপের সুষমা প্রতিভাত ধরণীর ধ্যান গরিমায় जयंती मंगल काली भद्र काली गोपालिनी दुर्गा शिव क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते मधु कैठव विधंसी विधाता वरदे नमः रूपं देहि जयं यादि देहि यश देहि दिश याहि महिषासुर अर्णिनाशी भक्तनं सुखेद नमः रूपं देहि देहि जयं देहि यश देहि दिश याहि वन्दिता अग्रिं योगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दिशजये अचिंत रूप चरित सर्व शत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशजये नतेभ्य सर्वदा भक्ता चापर्णे दूरित पाने रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दिश याहि देहि सर्वभाग्य सौभाग्य मार्गं देहि देवी पर सुखम रूपं देहि जयं देहि जयं दिशि यशा देहि दिश जाहि विधेहि देवी कल्याणं विदेहि विपुलं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दिश याय देवी भक्त जन दामो दत्तानंद देयमाभिके रूपं देहि जयं देहि यश देहि दिश जयहि तारिणी दुर्ग संसार सागर चलद्भूते रूपं देहि जय देहि यश देहि दिश जय विश्व प्रकृतिर महादेवी दुर्गार चरणे चिरन्तनी भैरव ध्यानरता পূজারিণী ভৈরবেতে গীতাঞ্জলি প্রদান করে ধন্য হলেন তার গীত বাণী আজ অনিলে শুনিলে সবিন জননোদয়ে দিকে দিকে সঞ্চারিত হে শান্তিশ্চ দিলে হরি দুঃখ জানানি হে তিমির প্রেম মধুর গীতি
বাজুক হৃদে নীতি নীতি মা প্রাণ সুধে সুধা ঢালো মা প্রাণে সুধা ঢালো মা শান্তি দালো শান্তি দিলে ভরি হে মা দুঃখ রজনী হে প্রেম মধুর গীতিসুমা বাজুক হৃদে নীতি মা।